सप्तम श्रेणी वैदिक गणित परिमेय संख्या को पौनपुनिक दशमिक संख्यार प्रकाश करवा। प्रश्नमाला 8 ये भाग 3 है। संख्या नेली 2 विभक्त 21 2 विभक्त 21 जो परिमेय संख्या आमे आकु यही नियम अनुसार करवा। जो परिमेय संख्यार हरर एकक अंकरे 1 थाए सेठारे लव को और हरर दशक अंक को ऋणांक संख्या भावे लेखा जाए। ताकू हरर दशक अंक को आमे प्रचालक रूपे नेबा। तापरे किपरि गणित करवा ना लव गुणन प्रचालक हैला गुणफल। गुणफल गुणन प्रचालक जदि हातर किछि थाए युक्त हातरे थिबा संख्या एहीपरि शेष जाए आमे करि करि जीवा। वर्तमान नेली 2 विभक्त 21 यार लव को मध्य आमर लिखिचु कौन लव को ऋणांक संख्या रे नबा। लव केते अछि 2 अछि 2 को आमे ऋणांक 2 बोली लेखिबा। ऋणांक 2 हैला। हरर दशक अंक मध्य 2 अछि ताले हरर दशक अंक को मध्य ऋणांक रे लेखिबा हैला। 2 ए जो दशक अंक दशक 2 को लेखिबा ऋणांक 2 हैला। याकू कहबा आमे प्रचालक हैला। एबे गणित करवा कौन आमे लव बाहर कर देलु प्रचालक मध्य बाहर कर देलु। फास्ट रे कौन करवा ना 2 विभक्त 21 को लेखि दबा। उत्तर को कौन करवा आमे ए भली गोटे गार दे दबा। प्रथमे आमे कौन करवा ना लव को एठी आमे आगे डाहाण पाखरे लेखिबा हैला। 2 ऋणांक 2 हेछि हमर लव हैला। ताले कौन अछि लव गुणन प्रचालक। फास्ट रे कौन करवा ना लव गुणन प्रचालक। ताले लव अछि 2 ऋणांक 2 गुणन प्रचालक मध्य ऋणांक 2। तापर केते हबो 2 टी ऋणांक संख्या गुणी हेले धनात्मक संख्या आसे। ताले 2 3 4 एठी आउ ऋणांक चिन्ह दबानी। उत्तर को आमे एठी रखिबा। 2 रो सब बेले उत्तर जो जो उत्तर बाहरिबो सब पछपटू तापर को पूर्व को लेखा है चलिबो। तापर कोन हैला हमर गुणफल हे गेला 4। ताने द्वितीय रे कोन करबा ना लव सॉरी गुणफल लव नुहे 2 रे कौन करवा गुणफल गुणन प्रचालक ताले एठी हमर हाथ रे किछि नाही 4 दुने 8 गुटे धनात्मक गुटे ऋणात्मक संख्या सेति पय ऋणात्मक रे ये आसिला। 8 को आमे एठी ऋणांक 8 बोली आमे लेखिबा। 3 रे कौन करवा ना प्रथम गला आमर बाहरिला 4 तापर कौन करवा से गुणफल केते हेछि ऋणांक 8 गुणन प्रचालक 2 हैला। ताले केते हैला 8 दुने 16 दुईटा ऋणात्मक संख्या तेणु धनात्मक रे हे गेला 6। साधारण संख्या हैला 6 रु 1 को आमे हाथ रे रखिबा। 16 रु 6 1 को हाथ रे रखिले 6 को नहीं गले ए आरी गार तले रखी दबा हैला। तापरे कौन करवा ना चतुर्थ रे करवा गुणफल केते आसिला 6 गुणफल आसिला 6 गुणन कौन ना प्रचालक युक्त हाथ रे एठी रखिचु 1 ताले केते हैला ना 6 दुने 12 केते हबो ना 12 एठी हे गेला हमर ऋणांक 12। ये अछि युक्त थिले भी जेहेतु ये ऋणांक संख्या आधिरु ये गोटे पळेइबो ताले केते हैला 11 ऋणांक 11 रु 1 को आमे दशक 1 को हाथ रे रखिबा। ऋणांक 1 को आमे उत्तर पाख को नहीं जीवा हे गेला। तापरे कौन करवा
ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଆମେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ହେଲା କେତେ ଋଣାଙ୍କ 1 ଗୁଣ ପ୍ରଚାଳକ ଅଛି ଆମର 2 ଋଣାଙ୍କ 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ହଁ ଯୁକ୍ତ ହାତରେ ଅଛି ଋଣାଙ୍କ 1 ହେଲା ଋଣାଙ୍କ 1 ଅଛି ତାହେଲେ 2 କେ 2 ଦୁଇଟା ଋଣାତ୍ମକକୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ହେଲା କେତେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 2 ଯୁକ୍ତ ଋଣାଙ୍କ 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯୁକ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ଅଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 2ରୁ 1 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 1 ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ କରିକି ଦେଖ ପୁଣି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳି କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଲା ଏତିକି ଆକୁ ପୁଣି ଆମେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା 2ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 8 ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ଏଠି ପରମ ମିତ୍ର ବାହାର କରୁଛୁ ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏଠି ଫେଡ଼ାଣ 1 କରିଦେବା ତାହେଲେ 4ରୁ 1 ଗଲା ହେଲା 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 8 ଉପରେ ବାର ଦିଆହେଇଛି 8ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 2 ପୁଣି ଏଠି ଯେହେତୁ ପରମ ମିତ୍ର କାଢ଼ିଛୁ ଏଠୁ 1 ଫେଡ଼ି ଦେବା ହେଲା କେତେ 5 ପୁଣି ଋଣାଙ୍କ 1 ଅଛି ଋଣାଙ୍କ 1ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 9 ହେଲା 9 ପୁଣି ତା ପଛ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ଫେଡ଼ି ଦେବା ହେଲା 0 ହେଇଗଲା ଆମର ଆ ପରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଶୂନ ଲେଖିପାରୁ ନ ଲେଖିପାରୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଇଭଳି ଆମେ ଯାହାର ହରର ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ଥିବ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ହେଲା ଆଗେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲବକୁ ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେବା ହରର ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଚାଲିବା ଲବ ଗୁଣନ ପ୍ରଚାଳକ ଯାହା ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ ଗୁଣଫଳ ଗୁଣନ ପ୍ରଚାଳକ ଯୁକ୍ତ ହାତରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି କରି ଯିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ